ساعتي بيرستين غا كانتانت كا مغاريو تلفزيون دي سليتو ساو نيوساتير تو جمرنا ابن كا بيدر تنسيغ جمرنا ويا ابن كالي كيف تسرا فانتاونيا وطاتكاو سانسخيو سادلو فيتيرنغ دات وكتيس تامان ساغستن توستينا نيسزبو وكيلستانت كاو كوسينغنا سوابال كاكاسينا افدريو تكلاي مينستر دكتور ابي احمد غاتامباس واشيني ديسكي جيز ديس جالا وطاتكاو سانسخيو سادلو فيتيرنغ سنساغستو اغو كيلا جيليتكا ايس لانغا شايت سكرا لانغا باجيت اميتس يا غوسال لانغا شغالة سوغيتيتكوال تا بليون سوغ سيستيلغا انكوتكا 6 مليون سيستيلغا والتيتكانكو شايبر لانغا لغا سوغيتيتكا سيستا كوسنيس تيديك تنسيق غزاتشارغال ازو وكيلستانت كاو كوسنينا لانغا شيتكرا لانغا وسبيجيتو تيديك تروكترا ليليتمون كواساب كوزوريدا كوسنيتيو نيديسكيلا اغيرادا كانستاماغيز كوسا نسغاتون كوسواتاتكا نسغيشو ميتتسنس تيوستاماغيز كوتريت ديريكتينيرغو كوسنينا سكوابالكاسيجو በሀገራችን ከፍተኛ የሆነ የስርዓት ቁጥር እንዳለ ይታወቃል እናገራዳ ኬፍቲኒ ቼፍ ዝኩ አንስኻቱ አኺዋይል ዝኩስታ አቅስቴ እንችግር ፌደርስታ ተሰውካናታ አምናውስታ ተኩተስ እንጻስን ዝኩን ኩኩትኒ ስሩ ልማትካው ታምስታንትስታ ኢንቨስትመንት ለቃያህን ኬፍ ኑኽ ታምቢ ዝኩ ያኽናታ ካጼ በአጠቃላይ የከፍተኛ ኢንቨስትመንት አነስተኛ መሆን የጎላ ድርሻ አለው ብዬ ወስዳለሁ በገጠርም ሆነ በከተማ የሚገኙ ወጣቶችን በዋናነት ደግሞ ከዩኒቨርሲቲዎች ተመርቀው የሚወጡትን የቸድራከ ያጋ ከቴምዳግስታን ወጣትካ ቻስ ደሜካ ዩኒቨርሲቲስ ዳቀርስትካማ ፋንኩ ክንታንትካ ክንቲዋች ስታው ማይታ ሲፋንቲ ዝኮስታ ጊዜያዊ ንጽዩ ድልስቴክ ምስታንትካ ሲውስ ዳሪ ታክስስታ በቋሚና በጊዜያዊ የሥራ መስኮች ተጠቃሚ ለማድረግ ታስቧል ኢፌዴሪው ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ወጣትካው ንጽዩ ድሉ ሰፌቴሪ ካንቶስ ዙርጽያኒስ ወጣትካው ንጽዩ ሚትስን ባኪናው ሰግርቦ ተከምዳ እሽጽንስታ አገራው ግንባቲ ዳፈሽ ፊትንጋ ታቲዮን ቶስታውንስ እናሜትስ ሹራ ሚሊየን ዴስ ጃላ ወጣትካስ እንጽዩ ሰድሎ ፌቴሪንስ እክድ ምስትንጎ ታክስጽንስ እንሰክሩ ሳኪትንግጽንስ ፌደራል ውስጥ ክልሉ መንግስት ካ ዋኒ ዴስ ኪጃላ አሬባሬ ብኝት ሲዮን ቶስታውያንካ እናሜትስ ኪላ አንኮት ከሻይ ዴስ ጃላ ሴሌቴኖ ሳቄ ባሮች የዳግዝ ኩንኳ አገርካሾን ሳርንስ እንጽዩ ድልስቴከም ስታንታራታ አኬድስ ትሞርዳት ስካም በርከት ያሉ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ያጡ በየአመቱ የሚጨመሩ ስላሉ ሚንችካ ኢትዮጵያ ጋዳ انتقي اتون كوستا ميتشيفا ديمكستان كو زكونغس ليغيسيمي جيزس فشنغتاتو ياغوني كلا دينغيزس كوتي بارغو تشراز كونكو اغير كاشو سيليتينون كوساقو انساغو كدسمنا اوروبا دا اسيا دا جابان داستا كچتيني مسراك اغير كالي دارادارنيت سيوناناغي زكونو غاياغوس تيبي بيرمونكو عربي مريت دوباي ستا ابو دابي وسايچي مسالي تاكانتناني كلا شوغاميت كادا لانغالي غاشاو تامسنغس ناميتس كوتي انكوس كاشاي اقو تشافيلينغس اسميم ka nzirtan tskmni sistali tungunku maikas seletin sanana ansagnaw anta konku ansagstankas kaniti isgi implanis insqaymitngas ivichis ችግር ካሪስትንስ ካላላኪ በእንደዚህ አይነት የተሰናሰለ አሰራር ካሪን በስተቀረ በአንድ ጊዜ ስራ በማስያዝ ብቻ ወዝፋ ችግሮቻችን ሊቀረፉ አይችሉም እንዴስ ድምከና ኪላ ወጣትካስ እንጽዩ ሰድሎ ፌቴሪንግስ ካላንኩ ቱሪዝም ዘርፍስ አሜሪካንት ከዘርፍ ካዳ ጋያኪ ግብርኒስ ኢንዱስትሪ ማድኑ ዘርፍ ካዳ ሚንቺትኑንኩ ፕሮጀክት ከምስቱንኩ ያውስ ወጣትካ ደዝኮሳ ካንቲው ሰችግሮዊንግስ ኩትሲ ኬፍቴንካ ከንቲ ቆትካ ተኩትስ እንጻስተንቶስ ታርሞ ታከስካ የትምህርት ተቋሞቻችን አስበው ሊሰሩበት ይገባል ማለት ነው ከንቲ ቆትካ ታከስካመን ጻስተንቶስቴ داقرتن مانديستو تايغاما داقرتن ديس فناكوتي اق انصيو عليم شوتوانيس جيتيرنس كالاوسا فتاني كنتتسن تيرتان تاتسيون فايتسي النيساتسيونانا ايكونوميو فورم كيشنوس انا ميتسمتسنو اقو تشيف سيفاوسكلا كيتسلاو ياغونيجي ديدنجزس زيري قنوغ اغوكي مانديستاو انصغي اتيمو تشيف شو جيمتسنس كاليستي باطرق زيوست ወደ የሚጠበቅ የስራጥነት ሬት ማውረድ ይቻላል አገራዳ እንጽያቱን ኮታትካ እንጽሾቱ ከማ አገራው ሰልግ ሷሪያርጽንስ ታምቦ ፊትንጋን ኮ አገራ ቀራንታ መንግስት ዋኒ ዴስኪ ጃላ ተኩትስ እንጻርስተዋንጎ ስታ ውላጊ ካንታው ካካልካ ኪላው ታምቦ ፊትንጋን ታስ እንጽንቶ ፈያፈኝ ጼካ ባላብቶች የመንግስት ሹማምንቶች እና አጠቃላይ ዜጎች አብትዌን መንግስትኩ ሹማምንት ካስታ ውላ አገራ ከመንተስ እንጽገ ፈቺንጎ ድክቶ
يمو فشتني زيرنا غوفشي كما أجيرو إن كانت كاستا أجيرو لجس استامبو في تغان كويغان تتكتسن ساغستنس كالينو نيجي كانت ستاوسا كيس يغنس كالينينو تيس فيزكو والله ساجي سريتو فاي يغوني كلا انسغيو سادلو في تيرنس منغست شوس كوتسي مينشكا بروجكت كا ماليف تسنوغا غنس ستا انفستمنتو غابيزنا ناجي غنس مينشو غيساكي تنسنس كالينينو امنيت زكو አብዛኛው እናሳካለን የሚል እምነት አለን Ezbo kelstand ka kusingna langa shet kralanga usa rekik bejet kusinga matsedekta arnski langa shet kralanga bejet kila shugaliga suritit kwalta tukmi 6 billion birra matsedeka da qirstand ka ungi konkiu lix sista kentiu tsanko tida tuktoi kaman sagastan tustestro njabiri kinstand ka kentiu college sestanti gizes diploma mera gibres aungi sista makarngi seletin tuk salanga shay an kole gades jala kintant ka almacha da qirsa berasa uchi tsingtiu mangist communication guday ka usfet ngna susa zegebe diksawi gizacho yaragalia كوليجو دقرو تيرترا كبرو لينجير تساقستون كو آمغاري كللو كنتيو بيرو تكتليا لافي آتو تفرى فيسازو مونوستاقي كللو منغست كنت تساندكاو كنتيو كوليجكا كلل دا تامبستانتاغان تاستا فايتانكو غباتكا كلا واغتنغان تا كيف نقطريت سيوستاما جيجينغو تاكستنغس ناكين كا دا قيرستانتكاو ديميكاما اللي كنت تساندكا كلا كنتيو تسانكو توساچيغرو كيشنغتنغس كورتينتس انساغستنغس آلافتو فيتنغ توستينانيس انسغنتو فيافينغ تيكام لزيغوچاچن ጥራት ያለው ትምርት በመስጠት ሂደት መምህራን ቁልፍ ሚና አላቸው أجيرا قص سانكوت زكوكسا كنتي ينوكا سنيدا كنسانتكا كيف نقفش زكوكيخ إسا كيف نقصا فشي توستاو دادس آلافتو في تنجس كالانتا كنسانتكا كنتيو ساستا سلطانيو سدلكو آغتنجس كنتيو ستا سلطانيو سانكوت چيميتنغاما كنتانتكا كنتيس خاليقتسستا آقتس دالينغت زكوها غاما ويميستي كنتنغوسا انسراي كوميش كاماجي منشن سرين ساغستا ناكينكا داقيرستانتكا كلا انسريو آكالو ويمكاخ آغنسكي ناكينكا داقيرستانتكا كنسانتكا كتيغباركو استا كنتانتكا سويمي كيشنغتنجس مانديستاو سنسرينتو فيتسيمغس دالينغستا كورتينتس فيتسيمغس ازبستا منغست يوكسا لافتوستا ديرو عملستنغس فيتنغتان تاتاكستي حزبنا منغست يتعلباچون حلافنتنا አደራ በታማኝነት በብቃት እንድትወጡ አሳስባለሁ በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ እንጃቢሪ ክንትሳንትካው ክንቲው ኮሌጅ ዲን አቶ ሽቷየን አታምባስ አገራዊ ኪስ ይስንጻማ ኬትሴልጽንስ አቅትስ ጸጉርስስታ ካለቅትስ ይስንቁስ አገራ ቀፌቴርን ቱስታርሞቶ ኬምንስ እንሳቴውንስ ደሜካ ክንትሳንትካ ኬፍ ነቅታም ቢወናርንስ ከመንቶ ኬሾዳር ሾቷ ታትሴውንስ ናኬን ካዳ ቀርስታንትካ አልኳንታ ኳካልካው ረኬምፕረቲሬ ካማ ናውሳታም ቦፊትንጋንታ ታከስጽካም እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደሲናስ ካለብን ዘርፈ ብዙ ያገራችን ችግሮች ለመውጣት የምንችለው በእውቀት በባህሪና በክሎት የዳበረ ህብረተሰብ ወይም ዜጋ በየደረጃው እየተፈጠረ ሲሄድ ነው አገራዳ ዝኩንኩ ዘርፋሚንች ካችግር ካዲስ ፊንግስ ካሊናው አቅትስ ባሪስ ስታ ካለቅትስ ጋምቢስቶ ሳምፕልታ ቋቁኪ አገራቆ አቺፋ ፌቴርስታማግ ካሳኔх እንስ ደሜካ ኬፍ ኖቅሰታም ቦካታን ኩናከን ከዳ ቀርስታንት ካ ደሜካማ ነውጂ ክንትታንትካ ናካ ናገራዳ ኪሲ ጀሚርስቱ እንዲስናቴ ሚንች ኪሲ መዘገብስቶ ያሁን ይክላ ከፈቴንካ ክንቴ ወትካዳ ጋቻስታ ቂው ይወትኪላ ድሳው አጋታሚ ፌቴርስታማግ አግስቴ ፈችተኝስታ ጋቻ ፌቴርስትንግ ሚንች ካታም በንካ ካልካው ታፍ ዝኩ ያሁን ይክላ ጉሽቲ ችግር كتسي الناجر أسو كنتيو تيرت ياغور تشجرير انسا تشجرو باسن سنسكي ياغا تشجرو غين شوس كنت تانت كافشي كيف نغير ይህንን ችግር በማባባስም ሆነ በተቃራኒው በመፍታት በኩል የመምህሩ ሚና ወሳኝ ነው كيفتيني ويمي ميزيجيوتون كودا قيرستانتكاس شلماتي استغيروس شلمستانتكا دي سمبل يغور ابراهام يارغال شوغاتكمي سيس تاديس جال ويمي ميزيجيوتنس نويني كوليجو دقردا ميداليا شلمستر كوميتشي كنتانت يغوس كنتسانت يغما دا قيرستنس كيف نور ديستين كوارستو غونغو انكرتسام تاچ كلاس ركمتوس جمراتا ممر نو رايزغو ግን እንት ዶክተር አህታጋዊ ፓይለት አህታጋዊ ነና አላከን ፈታው መመራው ፈታው ነተ ምኞቲው መመራው ምኞቱ ለሲኪት ጋይዋ ለክንድስ ገና አንምፕል ዶክተር ፈውደሲ kan kan sata minch ka doktor ka minch ka pilot ka shok kisha na usa sapata
እንስታም ፈንክሽን اللي تاميت ستانتكا كنت تسانتكا كلا كوليج دا اوينيو كونكيس كينكو شو غاميت كاس كنتي كما هناك دا قيرستنج سبيكينجس ديستين كارموز سميكام اوينيس كنتن قسان تفشيت زوايغ نويسي لاغوكي مبل سواغات تبينو جيستاو نيس كنتنا نانتنوخ بانتا نا كندا انتنا كوليج دا كنتناوي اني نياغنسي كيف نوسا او تيتو ويمي سيرينغس نويس كاليتسا ينغرغا ساونيس كنتناي لو ديسي اللي كل يا مارين اللي كل انجليزي اللي كانتن سناني كچكچا عاما نوجي نويسوس كونكيسي خمبيخينوس كونكيسي كنتناتا كاليسايو كنتي فستانكو تو مانديتسنسي نويديس مانديستاو خارايغا غيركا داليكايسكوس كنتانت كاوا ليلي تونغوس دغافوينا ناغي زون ديس كاما كل لوغيستي كل ديس فيدرال لوغيستي خسانتي غيرو غيستي او نيوس بايلو ادرتانت كنتانت كا تيونغس نويديس كنتانت كا ديس خسانتي ميني فايتي كنتسمو سمويا على فناتو كاتشيبال نونس فالينغا نوجيديس مانديستاوي نوسا على فناتوغي فيتينغس كالينينغ نجابيري كنت تسانتكا وكنتي كوليج فينكو سوغتا سيفون كو اميتكاس لانغي جيتسوتيس تكرا سوغتي شاي شغالي غامبلا تاميت ستانتكا كنت تسانتكا وسيليتين سما كلل داغستان كومبلانتي اچ كنتينغن كادا اسيميرغون كياغوس لانغا شيت كرامبلا مري تاميت اسكيلا ميدي بينيس استا خارو ميرا غبرس لانغا شاي انكو لي غشوغاتس كوالتا تاميت ستانتكا كنت تسانتكا دا قيرتسن جيليتستام مشي زكوني تانيت وستا ديمقراطيو تسفين غرغرا زوراتي تاوطات كاچتني كما بونكتن توستاغو اديبا وطات كاوليغا قصوغا اوي بيرساوچي تسنتي اديبا وطات كاوليغو لقلقتيو مندريق نجابيري كيتيمدا كاسنا بيرساوچي تسنتيو منغست كومونيكيشن ጉዳይ ካውትፌት ግና ሱዜጌቤስ مشكله ያረጋል ግዛቸው ያረጋል ያ من رغدا اوي بيرسب تشيتسنتي لسفيتنكو اديباو وطات كاولي غوابالكام اسيتي فمونو من رغاغوس ناكازكو وقتاوي غيني دا تكتروس كوسن يومين رغ انجابير كيتيم دا كاسنغام كوسن يومين رغدا كيلا اوي بيرسب تشيتسنتي اديبات فيتنغنا دا تشيف نيوستا اوديت كوميشن ميمريو على في اتو بوكت غزاين جيليتون وستاغي وطات اغيرو ركيفستانتي غاتا وطات كاوس كانتي كچسنغدا تكوتس انزارستن توستا غوغوشكام نديس فيروس كيلا فيترستان كوچيغركا وطات كا تكوتس كانت كاما زوميتينيستا كوسنيس خين توستا ومستام اديبا كيلا انسافيتيم تنس تكوتس انسارستا يرنانيس خيتن تكام يوطاتو سننا غمباسند وطاتو ጥልቅ ሐሳብ የሚያመነጭ ወጣቱ ሳስብኔ ጋምቢንስ ንስ ወጣት ኬሾ ሳሳቡ ፈለቅታው ዲብካ ሊሊት ነው ካንቲስ ካንታታት ሲሆናና ማለፍ ስንቱስቴ ጭግብናና ወጣት ንጉስ ድጻኒ ዴሜካ ኦኬስ ንጉስ ኢንታው ኪሲ ዝኳላ ወጣቱ ዋታጋኒ ዋትኘ ዋኒ አያቂ ንካማ ካሴ ጉሽንስ ክችክቺ ነባርዳስታ ክችክቺ ወንዳ ታምባንታ ካሊጻው ዳድስ ጋምቢንግ ቱስቴ ትክክለኛው መረጃና ትክክለኛው እውነት ላይ እንዲደርሱ ማድረግ መገንባት መቻል አለብን ነው ምን ረጓሴቴ ፍናንት ከዩኑ ካንቲስ ኪላ አገራዊ ኪሲ ዳሬ ታምባታ ወጣት አሱን ባርዳ ስራ ያጋማ ፋይስታይሱ ድጽቴ ግባርዳ ሴቴ ፍናቲ ታቲዮንስ መንግስት ሳንኩቶ ሳስታ እምቢት ነው ሰነባሮ ታምጽን ሾዳ ዳንጉኒ ዝኩራግንስ ፍንሾስ ተክቶያማ እንሳርስተን ቱስቴንካ ውንቲኒ ያቆይ መራጅ ታምበንግኔስ እንገርገረው ያጋማጌ ወጣቲ ሊውሶን ቋጋማ ሊውሾቶ ማጌ አግስታው ዲብዝኳና መንግስት ኳ ካልካከለስ ታምስ እንግዲህ ሲቸገር ዝኮ ወጣት ኩቲ አዴስኪ ጃለ ሰላም ፈ አጎስተ ለቁም መንዘንገ ወጣቴ ሌግሾካቲታ ሚዲያ ያጋ መንግስቱ አመራር ያጋ ወላቂ መረጃ ታምስ እንግዲህ ሲቸገር ዝኮና ንችግር ታምቦይና ካኸኝሲ ሚዲያ ድንጉሌ ዲቦካሲ ነው ያሳው ስድርሽክ ካስሙ ዝኮና ታገና ችግሩ ኸይና ኩቲ ምፈልደ ኩስኒስ አመራርሊ መንግስት ኩላ ካል ኩስኒ ፋይቲያ ይሎ ሲንጉዴስናካ ነው ወኒ አሳውዝኩ ወጣት ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ቴኬም ስታንቶች የሚትንጽንስ መንግስት ትክቶያማ እንሳርስተን ቱስታውንስታ ወጣት ካኪላ አቺ ትንጉዳድስ ኩስኝት የካማጊ ችግር ካወገኝስ እንሳርስተን ቱስታውንጎ እንስረንቶ ፋያፈኝ ሴካም ወጣት ካ ትኩሳይል ካንስ እምቢት ቢተማጊ ጋይስ ግንዛፌ ጤርስቴን ጉርሽዮ አናንስ ግን ዘጌ ጂኒውላ ناكا شجايلو نزونوس مدركس مدرك وقتنا ويتنا نبتام شجي زون ده بيجي دنا كلنا نجوكنا نانا نيجولا ولا نس درجس جي ما ماجي نسا جنزابي نجي ولا رسوا دركي وتأكي تولدين دس جنين تو هايلجي لو تيجينا تامني ناجرا رينتوس لاوتو نادا جرا دا ينتوس تشجرو خينسي لاغوم مفتاح قوي وخيسيا قوي كوسنيا نس كوسنس نجدي تكرر لانغ ورا رزق في الكتيم كارس جنتونو قال كوسننا نجاكسني نشي كتايس نويكيلن سكوسنيا جيمس نكوكريز كون كوسي وتاتكاس هاتسيفكاس
ካሊናው ስዳደሲናና ሰላውቱ ከትሰልስናት ሲያው ሜድረግናታ ሐሰፊ አማጋሪ ክልሉ አዴፓው ወጣት ከውሊጉ ሊከመንበር ሙከት ታረቀኝ ወጣቱ ቴኪም ስታንት ቼሜትንጋ ተስታ ናካ ክልል ዳኪያጋ አጌራ ደ ጄሜርሶ ኪሲዳሪ ታምባታ ወጣት ታምቦ ፊቲንግ ቱስታውሞ እቆይ ዲግስካ ከለውጥ በፊት የነበሩ የችግሮች ተመልሰው እንዳይመጡ ኪሲ ደስፈናሽን ኩችግርካ ዙርካማ ኢንታ ጋኪ ኪሲ ጄሜርስቶን ደስ ኩንኩ ቴስፊ ዲሞክራሲ ስታኔታኔት ኬሾጋቾ ጋኪ ወጣቱ ሳቴ ኬምስታንቶች የሜትንጻንኩ አቾ ካይናንታ ጄሜርስቶ ኪሲ እንግርግራ ዙራቲ ተወጣት ቤዴራ ፍንትስ እንጻስተንዝኮ አግንስኪ ናው ዙራ ሙሪው ሳሴላማው ኬቤርትን ወጣት ካውካስካ ዙራንታ ዲሞክራሲያዊ ያውቅዳድስ ቡንግትኘ ጽዮን እጉስ የግቴንት ኬቤርስታታ ናጂ ምሳሌ ከማ ኬቤር ጽንስታ ሊውኪላ ኬቤርታ ታቴውንስ ሚንች እንጽይ ወጣት ካሪስማንዲስቴ አቺ ተንካኪላ ነሳ ቴቤርን ጽንቱስቴ በጣም ብዙ ስራ ከወጣቶቻችን ይጠበቃል። አደረጃጀቶችንም ይሄን ማስተባበር መቻል አለባቸው። አዊ ቤረሰቦች ጽንሲዳ እምኖክ ቸርዳ ሌጋ ላንጋርና ሚሊዮን ደስ ጃላ ገራ ጋሱስታ ባርቆቸው ዜር ዝኩክ ችግኝ ካቴኬለስታን ውስታ ቤረሰቦች ጽንሲው ግብርኒ ሜምሪ አቅጹጋ ቤረሰቦች ጽንሲዋችስ ችግኞ ቴኬልሙ ጌር ኪፋስ ባንጂ ወረዳ አካናፍጂ ኬቤሊ ዳጄ ሜርስታ አዊ ቤረሰቦች ጽንሲው መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ከው ሜምሪው ዜጌቢስ ደረጃ ጀርባው ኑሚኒ ችግኞ ቴኬልሙ ቴርት ቤረሰቦች ጽንሲ ባንጂ ወረዳ አካናጀፊ ከበሊዳ ይፋስ ጄሜርስታ ቴርት ዳጉስቱንኩ ዙራሙሩ ክምፕልታከላ ፈይንኩ አሜታ አዳን ሳቀስቱኑ ፍትሬቱ አብቱን ጽሪስ ጋቲስቱንኩ ወራውኪ ዝባቱንኩ በትካዳ ችግኞ ቴኬልንስ ቤደራ እሺኑ ሾዙር ጽንስ ቴኬምስታንት ካርሞ ዲብስካ የተወረበረችን አፈር ውጭ ሄዳ አድባዋና ደለሏ እያመረተች ትገኛለች በሚባለው አንጣር ቦሮቦርስቶክ ብትደስ ካሳውስ ኸብቴ እሊው አገርሾ ኩሪስ ካስንስ አሉሞ ዲፔ ቴኬምስት ካማጊ አግስታና ናውስ ዲብስ ጁትንናና ኖጂኪላ ኑስ ኸብቴ ይጉትንስ ወረዳዋኪ ኑስዝቦኪ ኩራን ተፋኔ እኛም አረንጓዴዋ ከኛ ቀርታ ወረዳችንንም ዝባችንንም ክልላችንንም እንዲሞግስበት እንፈልጋለን። በሳምንት እየተወያየነን ሶገቺፋ ኩስንግናናጊ አጉዴስ ዳላዳልናና እንሴውናናጊ ኩክሪዴስ አግስታው ብቲ ዱኒዜስታ አምሌ ዋግትናና ሁናናጊ አግስትኒ ቤደራ ኩቲ ሺሸርስተማ ኸብቲ ባይታማ ካስንስ ቼጌርስተናሽኖዋ እንዴስ ድምክና ችግኝ ቴኬልስተው ብታጋዳ ኪዋጓርንስ አትሴድናና ክምካስ ኦትናናጊያ ለከብቶቻችን እያበላን ነው። ይህ ቦታ በጣም የሆነ ቦሮ ቤዴራ አንበቲ ማልኛ ሺሽር ስታሽራ አሜችፋ ቴኬልስታው ችግኝ ስናካኩስኒ አምሎ ሴካማ አግስታና ችግኝ ቴኬልስታው ላ ይጉኒጊ ሺሽር ስትንስ ኩሪስ አሉሞ ኸብቲ ቁትስታማ ካስሙ እድል እሳንኛህ አፈራችን ማለት ነው ለማፈራችን ባንጂ ወረዳው ግብርኒት ቤትና ሷላፊ አቶ አያነ ወለጌለቱን ውስታጊ ወረዳ ጋዳግስታን ኩላ ከበልካ ዳውላቱ ትክም ዝኩክ ሰችግኝ ኳቴኬልንስ ቴርቴካ ቦረቦርስቱን ኩብትካ ዙርካማ ቆኪ ኬሽካማ ተክሞያን ታቸውንስ ቴውስታው ስትሬትዳ ዴኑ ሽፋን ለጌሳ ማግኝትሞ ጌሌትስካ 2334 የሚደርስ ሄክታር የሚሸፍን መሬት ለተከላ ለይተናል። በሁሉም ቀበሌ ወረድካ ካዳ አግስታንኩ ወለከ በልካዳ ላንግሻ ሹግሌጋ ሹጋትክ ሴት ሄክታር ያኸብቲ ችግኞ ቴኬልንስ ጎሌልና እንስ ኪላያንኩ ላንጋርን ሹግትኩሚ ላንጌት ሚሊዮን ሊሊቱንኩ ዜር ዝኩክሳ አገረዋ ካስታ ባርሆቺው ዜር ዝኩክስ ችግኝካ ቴርስና ችግኝካ ቱስታ ብቲ ዳስታ ሳትስ ቴኬልስታንታ ሴኒት ካዳ ጀመርናና ወለከ በልካዳ ቴኬልሞ ጀመርና ቴኬልሙሳ መራሃ ግብሮ ቴርስንስስታ ምፕልታቅስ ሳኑ ሸውቴ ፌተርንስ ቴኬልሙን ጽሪ ካስንጋማ ያግስቴ እና ህብረተሰቡን ሰፊ ንቅናቄ በመፍጠር ከሰኔ 10 ጀምሮ በተከታታይ በሁሉም ቀበሌዎች የተከላ ስራ እየተካሄደ ነው ያለው። ዙራሙሩሳ ምዳር ጽንታስ አስተራጨም ውስጥ ሊሊቱንኩ አገር ኳኩሳ ባርሆች የኩዘር ዝኩክሳ ችግኝ ከዋላ ከተንክስንስ ቴኬልስታው ስታጌሌትስካ አቶ አያነው በዚህ አመት ከድሮ ለየት ባለ መንገድ የአካባቢያችንን ስነ ምህዳር ሊያስተካክሉ ይችላሉ ተብሎ የሚታሰቡት በተለይ የአገር በቀል ዝርያዎችን ንዊኒ አሜትራ ቢዲሪደስ ሊሊት ንጉስ ዳድስ ዙራሙሩሳ ምዳርትን ታሳ ክችስንስ ካላንስቱንኩ አገር ዋካ ችግኝካ ደሜክንስ ችግኝ ጉትብካዳ ፌልስታንታ ሳኖንጽ እንጻክስትናና አገራው ከዘርካ ሳኖንጽ እንጻክስትና አገር ዋካ ሳንስ አለቀትኝ ከማ ቴኬልስቱኑ ቺፋ ዙራሙሩሳ ምዳርትን ታስ ክችስንጉ ድል ዝኩ ካህንስ አለቀትኝ ከማ ቴኬልስታንታ ሴውና ነገር ዝኩኖ ተቀናጅተው እንዲተከሉ ያደረግነን ያለ ነው። ብሔረሰቦች ጽንቲው ግብርኒ መምሪያ ኃላፊ አቶ አጀበስ ንሻው አታምባስ ንዊኒ አሜትዳ ሴብል ልማቱን ጽው ኬምፕዳ ዴን ልማትስ ተኩት ይስተዋቀንካ በብሔረሰብ አስተዳደራችን የደን ልማትና የሰብል ልማት የስራ እንቅስቃሴ
እኩል የሚታይ ነው እንጂ አንዱ ተጽዕኖ ሌላኛው የሚሰራበት አግባብ የለም። ብሔረሰቦች ይጽንሲዳ ዴል ለማታስታ ሴብል ለማቱን ስሪው ለቅለቅቲ ክችክቻ ካንስታን ኩጉ እምፕል ባይስተማ እምፕል እንሳቅስታው ጋቲበክ እን ያቆኪላ ዴል ለማቱን ስሪ ሳሬሳቻንት ካውሳቴ ኪምስታንቶ ካንትናኒ ጊዝዴስ ጊዝ ሾዴ ሜካማ ጊንታ እን አግነስ ሴብል ለማቱን ስሪ ሊኬምፓ ቱክቱ ማኬል ያጋማ እንሳቅስታማ ጊያ ከሰብል ልማት ስራችን ባላነሰ የደን ልማት ስራችንም ዋና የትኩረት ማዕከል ነው። ፔንኩ አመት ካዳ ተከለስቱንኩ ለግደ ሰዎች ካንኮ ታፋራን ኩችግኝካ ቴሌክሞ ገለጽንኩ አላፊ አምሎ ልማቱ ለቅለቅቲስታ ቦሮቦር ልማቱን ስሪስ ተኩቲስታ ጋንካ መትከል ብቻውን ቁም ነገር አይደለም። መትከል አንድ በቅድመ ዝግጅት አካል አድርገን የምንወስደው ነው የሚሆነው። ቴከልኝ ቢቺ ግባ ያጋላኪያ ቴከልኝ አባላምቲ ቢደራቴርት ያጋቸውን ይላ ብሔረሰቦች ይጽንሲው ዝብ ችግኞ ቴከልሙ ቴደክጽሙ አንኬባኬብሙስታ ዴል ማትሬስ አግጽሙ ዴስ ዴሜካማጊያ ኢንቶክ ዳማ ዴስኪ ጃላ ሜምሪ ታጊት ተኩቶይናና እንሳርስትናው አጊራ ዋቃ ችግኝ ካቴርታን ታስታ ቴከልስታን ታቴውኛ ቴከልኑስ አባላምቴ ይናው ሽሽርስቱን ኩብትካሲያጉስ ጉዳት ዴስ ይጉስን አባላምቴ ተኩቶይናው በዚህ አጋጣሚ እነዛን የተጎዱ የቦረቦር መሬቶችን ማዳን አንዱ ቁም ነገራችን ነው። አምሌ ጽክራን ኮላን ሸት ጽክራን ፕላ ምሬት አሜታ ሰቅስቴ ችግኙ ተከልሙን ካስንጋ ውስጥ ገለጽንኩ አቶ አጀበ ለጋላር ngatukmin pel ሚሊዮን አገራ ቀስታ ባርቆቹ ዘር ዝኩክ ችግኝካ ሱሪቲ ሻይላንጊቲ ለጋ ሄክታር ብቲዳ ተከልስ ካማጊያ ወክላ ዲብስካ ህዝብ አገልግሎት ያው መናኸሪ ዳሜን ቻሜቶ እጅግ እንዳርማ ያቀስታያሱ ኬሚካሉ ቀሪቲ እንዳ ከፍቲኔ ችግሮ ታምሳማ ያቆ አዊ ብሔረሰቦች ጽንሲ ፋግቲ ለኮማ ወረዳ አዲስ ቅዳም ኬቴ ሙዝቋንት ካዙሙና ክልሉ ግብርኒው ቢሮ ኒሾስ ችግሮ ቀይንስ ስናት ሲውስታማ ያኬላና ሰለሞን ስንታየው ዝርዝሩ አብኖ ሲፋው ስታቴር ሳማዲክሳ አዲስ ቅዳም ኬቴሙ መናኸሪ ህዝብ አገልግሎት ያው አቅስቴ እንደ መናራ ጋዳ ለጊሲሜ ጊዞ እንጅኮክ ኬሚካል ዙራሙሪ ዳግስታን ኩምፕልታ ኬሚካል ደስ ፋውኽሪስ እንዳ ችግሩ ታምሳማ ገናኒስ ክሬቴ ዴክስካ ህብረተሰብዳ ቲንስኪ አካልስኪ ጉዳቶ ያጋው እስተሞ ጋጂ ያቁ ግብርና እንታማጊ ዲብስኒ አደጊኒ አንሳ አካባቢ በከለ አካላ ስንኮላ ሲያማኪ ካመንስቴ ሎኬ ደስ ሰማጊያ ዲብስናኑ ለነፍሰ ጥሮችም ለህፃናትም ሸርካቹት ካዳኪ ስራስሬ ዳኪ ጉዳቶ ያጋው ነው ምንስኩ ኖጂኪላ ድኪያ ጋሬስ ንሺ ቲንዳኪ ያጋ ካልዳ ችግሮ ያጌ እንዴስ ድምከና አንጻይ እንሳስትን ሾስኪላ ቸገር ሰማጊያ ዱራሙራ ጋዳኪላ ሊውሳኬሴቶ ታምሳው እናና ሲጂናና ያጋግስት ነው ጉዳት ያመጣል ብለን ስጋት ላይ ነው ያለን እንግሺ ተጠቃሚስ ጉዳውንስ እንደ ቢታመጅ ወይ ተፋናናጊ ተጠቃሚ ጋር ጅፊስ ታማጊ መንገ ከንቶ መንገ ሰራተኒ ጋር ወላ ዝቃለ ነማጊ ዲጋል ነማጊ እንደከረከማ ጆለስ ነማጊ ከቴሙዝ ኳንት ካስታ መናሪ ዙሪ ድስኩንኩ እምፕልታቅ ችግር ኸይስታያ ተካሲ ችሆኒላ ኸይቴ ይኻካል ላከኽንካ ምክር ቤት እስኪ መንግስት ኮሚኒኬሽን እስኪ በቃ አሜለከታ ዩስ ትራንስፖርት ዘርፍ ስንሽውላ ዞን እስከላ ان منهاري انه زي አሜለከተናኒ አቀድ ጋውሳ ኬሚካሉን ዳንኩር ካማ አሜቻላ አደርጉስ ከካን መናሪ ክላስ ባማ ጉጅዋ መናሪ ፕላና ጋዳ አናና አወክስተናና ነው አደርጉስ ከካናና አሜለከተና ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ጊዜ ለወረዳዎችም ለግብርና መምሪያም እንዴስ ፔዴራ ካቢትን ስናና ወረዳው ግብርኔት ስፔትንግናስታ ዞኑ ሜምሪስ እንቲ ታኪላ ወረዳስታ ዞኑ ፋይናንስስ ማመልከችስኪ ያጋ ካልስ ካቢትን ስናና ካስናሽ ነው ያሬስኩ ላምቡሳሪስቴ ዳማኪሪ ይስታላኪ እስካሁን ድረስ ምንም መፍትሄ አልተገኘም ፋግቲ ለኮማ ወረዳው ግብርኔት ስፔትንግናዳ ምርቶ ማንዳንቲው ማይቲኒ አቶ ዘመኑ ውዱ ጋሾስ መናሪ ዳግስታው ኬሚካል ቲንዳ ኬፍኖክስ ችግሮ ታምሳ ሆዙ ማካማ ችግሮ ካንታው ሳካልስ ካቢትን ቴካማ ካሲኒላ ችግሮ ኸያዮ ኻካል ላናኒስ ዙሜካ በርሜሉ ቢዝግና ቢበሳ በርሜል ኸብቲስ ሆስታማ ኸዳማ ፋማ ከቢኒጊ ታምሳው ችግሮ አይኪሾው ንግስ ቸገር ሳላኪ ኖጂክላ ካቢትን ትናና ካንታን ኳ ካልካስ ጋያክላ ዙራሙር የማንዲንጋው ጽፌትገናስ ብሔረሰቡ ቺቲንግሲስ ግብርኒ ሜምሪስ ኢንቲታክላ ክልሉ ኮረንታይኑ ስልጣን ወይና ደሲንቱንኩ አካልካስ አቀጽና ጋጂክላ ኬሚካሎ ጌጌውንስ ካሊታው በቲው ችግር ዝኮሳት ዘገሬ የማስወገጃ ቦታ
ችግርም ያለባቸው ይመስላል። አማኻሪ ክልሉ ግብርኒ ቢሩዳ ባርዳሩ ጽዋቲ ክሊኒኩ ኃላፊ አቶ አየው ዘሪሁን ንጋሾስ አማኻሪ ክልልዳ ሊሊቱን ኩወረርካ ጋዳ ኩፖ ኬሚካል ዝኮ ዙማ ካማ አዲስ ቅዳሙ ኬሚካሉ ስችግሮ ካንተውስ ትክቶይ ካማኸያን ውስጥ ዙሜካ አዲስ ቅዳሙን አላቀውም ማለት ሁሉም ቦታ ላይ ያለ ብያለሁ። አዲስ ቅዳም ዳ ዝኩንጎ ማላላኪ ወላዳ ዞራሙሪ ዳ ኩትይዝኮ ኬሚካል በበርትሴ አገራ ጋዳ ግቢትንስ ሚንቾ ገንዘብ ወሳፍሻካሴው ያገስጎ አገራ ጋዳ ግቢትንስ ትሬት ሰውስታማ ጋርጎ ኖጂስኪላ ዶስታ ኖጂኪላ ከለልታ ካሴ ካቢትንስ ናናጊ ካሲና ናገራ ግስተና አሳሪስታ ፋማ ጌጌውስታው ሳሬኔ አመቼችንስን ፋይትሴ ስንክራቲታ ሴውንስ ደሜካ መጋዚን አጋዳ እጅትሙ ሳንስሬ ኖጂን ሳርስትኔ ብክለት እንዳይዳርግ አድርጎ በመጋዘን ማቆየት ስራ እኛም እንሰራለን። ጋፊ ጊቱ ለቅለቅቲ መንግስቱ ኢኮኖሚ ዳትንጋ ጋያው እጋው ካጌትሴን ከዋጌቤል ደስፍሽ ሳውስታ አገራው ሰላምስታ ዴክትዳ ከፍቲኒያ ችስጉዳው አግንስ እጋፍ ካጌትሴን ካ እጋዊ ጊት ሾቶን ታተኩተስ እንሳስተዋግሞ አዊ በረሰውቺ ጽንቲ ጊቱስታ ጌቤሉ ልማቱ መምሪያ ቅጹራ ዝቤናዊ ጊትስታ ጌቤል ትንጊ ኪስ የሲፍ ጽንስናው ጉሳንቲን ሳይንተስ ስንብት ወንጃቤሪ ከቴምዳ ጊቱ ጌርክ ከበርስታ አዊ በረሰውቺ ጽንቲ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ከውሳ ሜምሪው ሳዜጌቤ ዲግሳውኪ ደረጀ ጀርባያ አዊ ብሔረሰቦች ጽንት ገቤሉ ልማት መምሪያው ኃላፊ አቶ እንግዳ ዳኘው ናጌራ በደራሽቲው እዙ ኢኮኖሚ ተርትደስ ፊያታ ኔዛ ኢኮኖሚ መረሾ እንዝንገ ጀመርሞ ተከም ካማ ጊዝ አገራ ጉላለ አታኔ አሴሜርንጋኖ እንስኺውዘር ፈራውላስ ኡማዮ ካለቅትስታ ትበብ እንቲታኪ ፋይዝ ኩካ አሴሜርንጋኖ እንስኺውዘር ፋርን ቱስታውስታ ገለጽካ ንግድ ዜጎች አማራ ጊቱን ጽ አገራ ጉላለ አታኒ አሴሜርንጋኖ ያኻውላስ ኡማዮ ካለቅት تبيبستا فايز كوكاق تونوستا وماين تغين كما تكموغتنس انتاغستا نوستا تونو زيرفيخ يجاوب بس ظرف ነው አቶ እንግዳ ጋፊ ጊቱ ለቅለቅቲ መንግስቱ ሳይኮኖሚ ጉድ እንግሊዝ ደምክና ጋዊ ዳድስ አሴሜር ንኩ ጌቴንኳ ፍሽታውስታ አገራው ሳሴላሞስታ ዴክቶ ከፍቲኒያችስ ጉዳህንስ ጋፍካ ጌቴንኳ አጋዋ ያሁዳር ሾቷን ታቸውንስ ተኩቲስታማ እንታቀስታ ከነካ የጎትነትና ኮንትሮባንድ ንግድ እንቅስቃሴዎችንም ጋፍቶስታ ኮንትሮባንዱ ጊቱ ለቅለቅትካ ነከትንስ መንግስቱ ኢኮኖሚ ዳ ጉዳቱ ታምሳውስታ ጋውካ ጌቴንኳ ጌቤልደስ ፍሽታህንስ ጌቤል ትንግስቴር ማልnga ጉዲንግስ አገሩ ሰላም ዳስታ ኢኮኖሚ ዳ ከሴቱ ታምሳህngo ምፕልታቅ እርዳትስ ተካማ ቡንክትንግቱ ስታው ተግባራህ ታዋስታ ምክንያታዊ አጋያስ ወይሚው ሰደ ምክንያት ቡንክትንግስ አገራ ፍታዋ ያው ገቤሉ ተከምስታንት ካንታ ካሌትንግስ ጌቴንካ ዘርፍ ኩ ማይበረሰብካ ጊቱ ዘርፍ ካው ማይበረትካው ኩሲንግናስታ እንቲታኪ ሾሜታንትካው ማበራትካ ngaውሳ ጊታም ቦፊትንጋንታ አቶ እንግዳ ካሲካ ለት እየጨመረ የመጣውን የኑሮ ውድነትና ለዚህ ገርክ ቺፋ ደሜካማጊ ኢንቶስ ዝኩኒውሰ ክብርናቶስታ ንኝስ ምክንያታዊ ያሁን ኩሳ ምክንያታዊ ያሃያ ሱሳ ዋይሚው ስድ ምክንያት ውላም ፈልታቅ ጉዳይስ ትክቶይንግስ ካሉኑሳጊ አሬበርብኝ ቴዋኑ ኩልፍ ጉዳይ ጊቱስታ ሾሜታንቲው ምፈልታቅስታ ታምቦንካ ይጋሪስ ጊቱ ቴር ታጋዳ ካንስታውሳ ጋፌ ጊቶስተ ኮንትሮባንዱ ሳጊ ታዋስታ ምክንያታዊ ያሃያ ሱሳ ፍታዋስታ ምክንያታዊ ያሃያሱ ዋይሚው ስድ ምክንያት ቡንክትንግስ አገራቅ ፍታዋ ገቤሉ ተከምስታንትካ ህንግስ ካሊታውስ ቴርቶ ፌተርንግስ ሴውስታውዳ እንጽዳ አገራቁስ ግዴቴ ፊትንግናታ አደርኔ ፍታዊ የገበያ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያስችል ስርዓት ለመፍጠር በሚደረገው ርብርብ የዜግነት ግዴታችን እንድንወጣ አደራላል ብሔረሰቦች ጽንቲው ቻች ጽንታንቲ አቶ ባይነሳይ ዘሪሁን ጋታምባስ ጋፍካ ጌቴንካ ጋውካ ጌቴንካ ጌቤልዳ ለሪትንጋንትካ ያጋቲን ተቻው ዋሪኒስ ካንታንኩ ታምቦንካ ለማቀንት ነካማ እንጻርስታን ውስጥ ተገለጽካ በንግድ ስርዓት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ህገወጥነት እየተስፋፋ የመጣበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው ጊትሱቴር ታዳ ከፍቲኒያው አጋፍትሳን ngaማጊንቶ ወቅት ዳጋግስተናው እኒን ስኪላ ngaሬ ካሉን ኩሳ ችግር ካወያጌ አጋያውን ኩሳ ጌቴኑ ለሪትንጋንት ካራቲንታ ቲዩንስስታ አለሙ ገቤልዳ ኪላ ለሪትንጋንት ታራቲንታ ችግሩ ፌቴሬ እኒን ዳኪላ ካንትስቱን ኩሳ ችግር ኮ ቱስታውስ ዳድስ ካንትንግስ ይንታው ዳከችስንግስ ካሊናውሳ እድሎ ፌቴራውና ታታክሴ በዚህ ረገድ የሚታዩ ችግሮችን በሚገባ አይተን ቀጣይ ማረም የምንችልበትን እድል ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ ባልኳ ሴተፍናንትካ አየኑ ካንቲስ ካንስታማ ገዝኮ ቱስታጋቲው ምርቱ ወይሚው ድምክኒስታ ዝኩኒውስ አከብርናቶ ነኬትንግስ ጊቱ ኩስንግናስታ ጊቱ ማይበረሰብ መንግስቱ ኬምፕዳንግስ ngaውሳ ጊታም ቦፊትንጋን ውስታ ዲብስካ ጋፊ ዲብዴሲ ህግ ሾቷታ እንሳስታኒ ሚንቾት ማገት ሳተ ተፈታ ሚንቻይነት ኒሻን ቸርክ ሳይን ወጃጊ እንሱን ሴት ዘይነት ፍቃድዝኩ ከዘነው ጊትኒዝ ኩኒኪ ፍሻማ ገወያታ አንግሽለ በፍስ እንደም ኩሮ አርሶ አደር ግቢሪ ገበሬዝ ኩኒክ ፍሻማ ወያታ
انه جيك شلا غابس شلا غابس كو سويمي سويناتا نغدك استا غبايل ما تسفتفت كالي كتام تغنانا شوفران كو استكبرنا تسامسان كو ساقو كلديف سغنانا الناس كوم نيغرز كو ويمير كلمي سغنزكو اغارا كالاتكاكي تنيكر غام كاسينزكو تتاتكي بوليسكي اللي ولا بقى انه جي توكي مناني كتتلاس كو تراتسيما ابرم ميو الناس يونزكو سانو جي وينوس ولا راسو تماتاي سويمي سغنا نغي انا تلا ترفات فين غيز فيم بونا نغ وينو كي نوجي كنا كي ترف كي بتام سنوروكي بتام شيمرا ما كاسما كنا كي بتام براتسو نتسلي نويسو كون نويسو استن براتسو ن هاستيدي درنغاوي انا انستيني بتام سن አሁን ጉዲስታ ማግስካውን ኢንቶስ ዲቮክ ካንተና ካናና ከጆናን ካናና ቻ ካናኒ ካናሽ ከነሽ ጌሜ ከማጊንቴ ኖይዴሰኒ በቃ ህብረተሰብ ኪ እንደ ጉዲስታቲታ ኖጂ ጉዲስታቲታ ተመተታ ወጋ ካንተና ነጊዝ እንታ አስቴኬ ከለኝ ነው ኖይኪ እንታ ናናና ከኪስ ኮኖኪ ባልዳ ላንግሸት ስክራምፕላ መሬታ ሜታዳ ከሽሙ ሰው የሚመዘገብዝንስ ካሉንኩ ኡማይቴንካ ዩኒየንካ ጊቱ ኩስንግናስታ ወረዳው ጽፌት ግናስ ሽልማቲ ይስታ كبيرستين غاكانتانت كما غاريو تلفزيون ديس ناكاسنو كاو يوكتيرت ابن كانيغا زوراق ابن كالي جيتو غا كيف تسرا فنتاون يغلي كاو يوكتيرت كالي ابرتاجيتان تينوين